ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଭିତରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି 147ଙ୍କ ଆଗରେ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟାର ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି କି ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଯଦି ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ନ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଲୋକେସନ୍ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା बा स्वतंत्र प्रोत्साहन कौन दि जापर कौन कौन कहते ये रखु रेकर्ड करूँ एवं परवर्ती समय आम तर्जमा करवा जे केते तांकर दाबी पूरण है। मत जहाँ लगुच विशेषकर केंद्र सरकार ओडिशा प्रति सेते भल विचार करिवो नाही। जदिबा 21 जन एमपी भितर 20 जन जीतिकी जिबारु से माने केंद्र सरकार करने को सक्षम होती। तेणु ओडिशा को बिहार और आंध्र भली स्वतंत्र सहायता प्रदान कर आवश्यकता थिबा स्थले जेतले भूली जाइछंती आगामी दिन में देबे तार कौन ग्यारंटी अच्छी।